दिले मुजतरीबों की कहानी कहूँगा कोई जाए क्यों मेरा पैगाम लेकर कोई जाए क्यों मेरा पैगाम लेकर इरादा है खुद ही मदीने में जाकर कम हिजर में जो उठाए हैं सदमा मेरे नबी से नबी पाक के पास जुबानी कहूँगा सबक मुझको ले चल उड़ा कर मदीना दिले मुजतरीबों की कहानी कहूँगा निकल जाए इसके नबी में मेरा भी दम निकल जाए इसके नबी में मेरा भी दम मैं इस मौत को जिंदगानी कहूँगा पारी साहयूई मोहम्मद का उम्मत ससला पारी साहयूई मुज़म्मिल का उम्मत मैं इस अलामत को क़यामत कहूँगा সবাই বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার সব কথা শুনেছি আপনারা আমার কথা শুনেছেন এই ভদ্রলোক বলেছেন দুটো লাইন বলে দিই ফটফট করে আজ আর হবে না ওই যে হুজুর চলে এসেছে বাঁচতে যদি না পারা যায় বেলাল ভালো বাসো তবে মরুর বুকে মিটে কি যায় তোমায় দেখার আশা গনে দাও না কেন দেখা কত কষ্ট পেয়েছিল কত যন্ত্রণা পেয়েছিল আমি দেশে মানুষ ওই কষ্ট পেয়ে তারা হয়েছিল বেহুশ গোলাপি হয়েছিল বেহুশ তবুও তারা ছাড়েনি নবীর নাম তবুও তারা ছাড়েনি ঈমান ছাড়েনি কোরআন আমরা সবাই জানাই নবীকে হাজারো সালাম